Chers téléspectateurs de CNT Live Beni, merci de nous écouter, de nous suivre partout ailleurs au monde. Et ici, nous sommes dans CNT Live Beni où nous recevons Isaac. Isaac, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Isaac qui va nous parler comment est son sentiment juste après la destitution de Mabunda et toute son équipe à la présidence de l'Assemblée nationale. Isaac, pouvez-vous nous dire quel est votre sentiment? Je peux dire bravo, juste honorable qu'ils ont élu juste la motion, parce qu'ils sont beaucoup plus contents. On a été beaucoup plus été en otage par le régime Kabila, mais actuellement c'est beaucoup plus relâché par ce régime-là. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et vous, personnellement, en tant qu'habitant de Beni, qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouvernement qui sera établi? Mais nous avons beaucoup plus écouté les discours des chefs de l'État. Il nous a promis beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? Le parc de développement, banque agricole, et sécurité par rapport à la ville de Beni, sécurité à la ville du Torté de Beni. C'est là où nous sommes beaucoup plus focalisés. C'est-à-dire la sécurité, si vraiment le chef de l'État nous amène la sécurité, on va être beaucoup plus content, monsieur le journaliste. Et si cela n'arrivait pas, que direz-vous? Espérons que ça va arriver, parce que c'est la décision du chef de l'État. C'est lui le garant de la nation. C'est lui qui gère notre population. C'est lui qui gère notre pays. Il n'y a pas de chef dans ce pays. Il y a un seul chef appelé Félix Antoine Tshilombo. C'est lui qui gère notre pays. Alors, on attend dans peu de jours, parce qu'il a bien dit que non, dans peu de jours, que tout va arriver. Dans peu de jours. Donc, espérons qu'en 2021, tout ira bien. Merci, monsieur Isaac. Chers téléspectateurs, vous étiez en train de suivre là Isaac dans ce Live Beni qui parlait de la destitution de Janine Mabunda et donnait ses avis. Merci. Chers téléspectateurs de ce Live Beni, nous recevons encore dans ce Live Beni monsieur Kamurassia Oussoan qui va aussi parler à Kiswahili sa proposition juste après la destitution de Janine Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Mzee Kamwira, jambo. Jambo. Wewe ni mkaji wa Beni na una mtazamo gani kuhusu yale ambayo yameweza kutokea ngambo za huko Kinshasa, Janine Mabunda akiondoshwa kwenye ofisi ya wabunge wa Kongo? Ni kusema kile ambacho kimeweza kutokea kabisa ni hatua ambayo wakongomani walikuwa wakiingojea, sababu rais wakati anapokuwa na mchango wake aliweza kufanya mkutano kwa ajili ya kuita wale wote wakongomani ambao wanapenda nchi, na yeyote anayejua kwamba ni mzalendo ingalibidi aweze kuangalia. Kwa hivi kile ambacho kimetokea ndani ya bunge la taifa ni kitu cha kuunga mkono sana, kwa sababu kitasaidia wale wote wanamemba wa vyama vya FCC kuwapunguza nguvu yao kabisa, na nikuonesha kwamba utawala wa Rais Kabila huenda unafikia ukomo wake. Lakini watu wa FCC wameweza kusema hayo ambayo yalitangazwa hayana mshimamo kabisa. Sijui unaoni gani? Ni kusema ile kusema yao ni kuonesha ni alama ya kushindwa, kwa sababu mwanaume anapoanguka hakubali kwamba ameanguka. Lakini kile ambacho wakongomani wanapaswa kungojea ni kuendelea kupalilia njia kusudi umoja wa kitaifa ama union sacrée uweze kupata njia kabisa. Na Janine Mabunda alikuwa ni mmoja wapo wa wale ambao walikuwa wanatawala bunge kadiri wanavyotaka, wanafanya vile ambavyo wanataka, walikuwa wanatumika kwa autorite moral, wasitumikie wakongomani ambao wameendelea kunyanyaswa kila siku miaka karibu 19, watu wakiwa ndani ya taabu kubwa. Tukizungumzia mambo ya usalama, je, wewe kama mkaji wa Beni huna hofu kusema kwamba vita vinaweza vikazuka tena katika wilaya yenu ya Beni, sababu wale watu ambao wameweza kushushwa madarakani ni watu ambao wamemuunga mkono Joseph Kabila, na kuna watu ambao wanaosema kwamba iwezekane Joseph Kabila kuwa akihusiana na watu wa nchi za kigeni ambao wanasumbua usalama wa eneo lenu. Ni kusema kwanza huku kwetu katika wilaya ya Beni hatuna hofu yoyote. Tumeona ya kwamba kuweza kumuondoa Janine Mabunda kwa bunge la taifa alikuwa kizuia vitu vingi ambavyo vilikuwa vikielekea kuhusu kuweza kutuletea jibu kuhusu matatizo ya ukosefu wa usalama. Alafu anapotoka ni kitu kimoja ambacho kitaweza kusaidia, kwani nguvu za Joseph Kabila zinaendelea zinavunjika.
wale wanaokuwa na mawazo kwamba huenda akaandaa vita ni kitendawili kisichoteguka, kwa sababu nguvu yake imeenda ikaisha, na tunatumaini kwamba mwaka unaokuja Rais Tshisekedi anapokuwa na bunge ambalo linajibu kwa matamshi yake, ataweza kuongoza akiwa na mawaziri ambao amewachagua wenyewe, ambao watajibu kwa maswali ya Wakongomani, si kujibu kwa viongozi wao wa vyama vya kisiasa. Watazamaji wote wa CNT Live Beni, na wakumbusha kwamba mmekuwa mkimfuata Kamwira Siauswa ambaye alikuwa akileta maoni yake kuhusu kile ambacho kilitokea ngambo za huko Kinshasa kisha kuondosha Janine Mabunda kwenye utawala wa ofisi ya wabunge. Kamwira Siauswa, CNT Live Beni inakushukuru. Ni mimi ninayewashukuru.